kita good morning semua. So should be like you tengok semua ni. Assalamualaikum and very good morning. So you have to, kita kena nak cover untuk bahagian gas law. So ini you pernah belajar kod gas law, Charles law. Alright, kita ada add on a few of gas law yang ni lah. Alright, so dalam cover untuk chapter ni kita akan cover untuk gas pressure. And then the density punya related dengan gas pressure lah. And then relationship the gas with the temperature, suhu, volume, isi padu, pressure, ketekanan, amount. So amount yang kita akan refer sini number of mole. Dan juga last but not least is volume lah. So volume refer kepada maksudnya the relationship mole and the volume. Okay. Then the partial and net pressure of gases. Ini let's say kita ada mixture of gases. So macam ni kita nak kira untuk setiap satu component of gas dalam mixture tu. Okay. So kita pergi yang basic about the pressure. So kalau daripada you belajar physics kan. So kalau pressure is defined as a force exerted on a given area. Force over area. So kita boleh tengok the unit, kita akan unit Pascal ataupun boleh kita guna juga bar. Kalau dia punya force over ni kan 1 Newton per meter square. Ataupun kalau ni kita guna ni lah 1 Pascal sama dengan 1 Newton per meter square. Ataupun kita boleh guna bar, PSI, ATM, torr and lain-lain jugalah. So ini yang basicnya selalu kita akan banyak guna yang ATM dengan dengan Pascal lah. Okay. Okay, macam ni kita nak this is the equipment yang kita akan guna untuk measuring atmospheric punya pressure. So kita guna barometer. So barometer kalau let's say kita gunakan mercury, so dia mercury tu dia akan memberi bacaan, maksudnya dia akan naik dia punya mercury tu about 760 mm daripada dia punya base bawah tu lah. Alright, so ataupun 2.49 feet, kaki lah, 2.49 kaki. So ini kita panggil atmospheric punya pressure. Maksudnya atmosphere ni dia bagi pressure dekat mercury about 760 mm mercury. Ataupun kalau kita guna water, dia tinggi sikit lah. So dia akan tekan around 10,744 mm ataupun 39.9 feet, 33.9 kaki lah. Alright, itu untuk water. Okay, so this is unit. So unit ni yang kita akan guna untuk calculation semualah. So benda ni kalau nanti untuk test ke, saya tak akan bagi. Kalau macam contoh ada quiz ke, saya akan bagi quiz untuk bab ni. So you all boleh tengok lah dia punya conversion tu. So you kena tahulah, contoh macam 1 kilo Pascal sama dengan 1000 Pascal. 1 ATM bersamaan dengan 101,325 Pascal ataupun 101 kilo Pascal. Okay, satu bar berapa? Satu bar 100 kilo Pascal. Ini torr ni lebih kurang macam ni lah, 1 mm Hg ataupun mercury equivalent to 1 torr. So 1 torr ni sama juga dengan 1/760 ATM. So kalau 760 ATM 760 torr, so 1 ATM lah. So kita ni dia the name of ada Evangelista Torricelli. So kalau macam nanti you all ada invent something, sebab the inventor of the barometer, so you boleh name macam put your names after the creation lah. Alright. Okay, so di sini yang you pernah belajar, kalau daripada pressure, kalau kita kata pressure dia exerted by the fluid tu, so dia akan memberikan hydrostatic pressure P equal to rho GH. Rho tu refer kepada density of the fluid. Okay, so sekarang ada kita pakai mercury ataupun water tadi kan. Fluid tu benda lah, benda yang mengalir. Sekarang tak semestinya macam liquid saja, ada juga fluid yang kita boleh refer kepada macam gas jugalah. Okay, and the G is refer to the 9.81 meter per second square
And then kita ada dia punya H tu refer kepada height of the fluid yang dia naik ke. Contoh, okay, contoh yang ni kan. So contoh kita ada manometer is a device similar to the barometer that can be used to measure the pressure gas trapped in the container. So dia akan sini kan, dia akan tengoklah kalau contoh ni kan container. So kita nak tengok gas ni punya tekanan macam mana. So inilah, ni tekanan gas tu yang naik daripada sini ke sini tu, itu menunjukkan berapakah nilai dia punya H yang di exacted by the gas. So nak kiranya rho GH lah kat sini. So rho ni density of the fluid ni, and then G tu 9.81 tu, H ni dia punya height of the ni dalam close and vacuum. Okay, contoh kalau kita ada apa tu, kalau contoh kita tengok dia punya, kalau macam kalau kat sini kita tengok yang ini masuk. Okay, yang ini kan barometer tadi, yang manometer tadi kan. Okay, so macam let's say dia punya bahagian yang open end tu dia buka. So kita nak tengok dia punya pressure of gas tu. So kita tengok dia punya the direction of dia ni. Kalau macam untuk yang bahagian ni, kita tengok dia punya atmospheric tu lebih tinggi berbanding dengan gas yang ada tekanan dia. So apa yang kita kena buat dekat bahagian ni, so kita akan tolakkan pressure of the air atmospheric tu tolak dengan rho GH atau H rho G lah. And then kalau yang, so kita tengok bahagian yang kita tu, so kita tengok the length of ni, macam kita tengok yang dia punya anak panah tu lebih rendah berbanding yang by gas. So that's why you have to ni lah rho ITM tolak rho GH. Tapi yang lagi satu contoh gas ni, dia punya tekanan tu lebih daripada atmospheric. Maksudnya kita tengok dia punya tu agak ke bawah ke umpet tu ya, ATM yang atmospheric punya pressure. So untuk ni kita kena total up dia punya ATM dengan GH lah. Okay, so kita go for the relationship between the pressure, volume, amount and temperature. Okay, ni untuk the relationship between the pressure and temperature. So let's say we have the same amount of volume dalam kita punya conical round flask tu. So kita ada same of volume. So what happen, kita just supply different type or different level of heat. So kita letak kat atas hot plate. So kita letak dalam yang off, medium dengan high. So what happen, the pressure is getting higher ataupun increases lah. Okay, so ini maksudnya when we have kita tinggikan temperature kita, so semakin tinggilah kita punya pressure. So ini untuk ni kita panggil Amanton's ataupun Gay-Lussac law. Okay, the pressure is directly proportional dengan temperature. So temperature dia is ni lah, maksudnya directly proportional dengan ni. Maksud kita tengok daripada graf tu, kalau semakin tinggi temperature, semakin tinggi pressure yang akan kita experience from that ni lah, from this law. Okay, kita panggil Amanton's law ataupun the Gay-Lussac law. So directly proportional. So dia punya P directly proportional, maksudnya P directly proportional. So P over T is constant. So sama macam you belajar fizik lah. P equal to KT. K is refer to constant ataupun bermualah. So P over T sama dengan K ataupun constant. So kalau kita ada two different condition, so P1 over T1 equal to P2 over T2. So ini digunakan when we have in a confined gas at the constant volume. Okay, so ini untuk Amanton's law. So when we have the volume is constant. Okay, the volume constant. Okay, so ini kalau kita ada volume of volume dengan temperature. When we have a constant of pressure, ini kita panggil Charles law lah, kalau siapa yang ingat. So kalau Charles law, dia ada pressure is constant. So at the constant pressure, a gas in container will expand when the temperature inside and vice versa. Maksudnya ini macam hot balloon sikit lah. So kalau you increase dia punya temperature, so the volume will be
increases lah. So, maksudnya ini something like related to the hot balloon punya prinsip lah. Okay. So when we have the temperature increase, so you tengok graph dia pun meningkat. So Charles law, V is directly proportional dengan temperature ataupun volume directly proportional. So V over T is constant. So when we have the two different condition, so the changing of the volume and the temperature is given by the V1 equal T1 equal to V2 over T2. So ini pun sama. So dia ada hanyalah berlaku bila we have the confined gas at the constant pressure condition ni lah. Alright. So okay, so ini pula volume pressure. So if we compress a gas, reduce the volume that fill in the container, the pressure of the gas is certainly increases. Maksudnya contoh yang paling simple kita ada picagari ataupun shrink tu. So when we reduce the volume, maksudnya tolak tu dia punya ubat ke apa, cair tu. So what happen? You punya pressure dalam picagari so increases. Dia vice versa kalau you tarik, so you akan increase dia punya volume, so dia punya pressure tu akan decrease. Ini hanya berlaku bila kita ada temperature is constant. Maksudnya when during the temperature is constant. So direct kalau kita buat graph dia apa tu? Kalau pressure over V dia akan dapat lah macam ni. Tapi kalau you buat like 1 over pressure versus V, dia akan dapat yang directly directly proportional. Maksudnya dia adalah P adalah berkadar sengsang dengan V, ataupun P adalah berkadar terus dengan 1/V. So PV equal to constant. So kalau kita ada two different condition of volume and the pressure, so P1 V1 equal to P2 V2. Okay, ini untuk condition yang when we have apa yang constant, which is the temperature is constant. So this is at the confined gas. Saya cakap ni, kalau ni kita panggil Boyle's